बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया और बहुत से लोगों को जान माल का भी खतरा हो गया। कुछ इलाकों की पानी की वजह से हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनकी हालत देख के आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंचा तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और दरगाह पे मौजूद तमाम धर्मों के लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, ख्वाजा साहब की इस करामत ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। कुदरत का करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये हिंदुस्तान का एक मशहूर शहर है जिसे अजमेर के नाम से जाना जाता है और अजमेर शहर के मशहूर होने की वजह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है। एक वक्त ऐसा था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर राजा और रानियों की इबादत के लिए ख़ास बनवाया गया था और इस मंदिर के पास ही एक बड़ा तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म के लोग इस पानी को बहुत ही पवित्र यानी कि पाक साफ मानते हैं। उनका ये मानना था कि जो भी इस पानी में नहाएगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में हर रात इतने चिराग जलाए जाते थे कि हर रात 3.5 मन तेल इसमें इस्तेमाल किया जाता था। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे। देहात इलाकों की आमदनी मंदिर पे खर्च होती थी। उस मंदिर में हज़ारों लोग रहते थे और उनका काम आने वालों की सेवा देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा खुदा सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और कौन से खुदा की पूजा करने से दौलत ही दौलत बरसती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर की कुछ दूरी पर ही चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से अजान देने को कहा। कुफ्र शिरक के गढ़ अजमेर में अल्लाह के नाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पहला ऐलान था। इस्लाम को इससे पहले कोई नहीं जानता था कि इस्लाम क्या है। चुनांचे वो अजान की आवाज़ सुन के हैरान और परेशान हो गए और अपने अपने घरों से निकल आए। मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वज़ू किया और अजान के लिए तैयार हो गए और नमाज़ पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान हो गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, तुम क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो लोग नहीं माने और कहने लगे कि ऊँट तो यहीं बैठेंगे और ज़िद करते रहे। आखिरकार उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और ऊँट तो यहीं बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन से कहा, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, अब यहाँ पे ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए और फिर ऊँट उस जगह पे बैठ गए। लेकिन अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को चराने के लिए उठाना चाहा तो पता नहीं क्यों ऊँट उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँटों को मार मार के ज़बरदस्ती उठवाना चाहा, लेकिन ऊँट उठे नहीं, वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पे उठ जाया करते थे वो क्यों नहीं उठ रहे हैं और क्यों बैठे हुए हैं। आखिर चरवाहों को याद आया कि कल उस मुसाफिर ने कहा था कि अब तो यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठे रहेंगे
اور پھر دھیرے دھیرے وہاں پہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا وہ فقیر کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ راجا کے اونٹوں پہ ایک مسافر نے جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کے رکھتے ہو، اپنا کیا ہوا جادو واپس لے لو، ورنہ یہ بے زبان جانور بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان نہ بد دعا کرتے ہیں نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ ان اونٹوں سے کہو جس کے حکم سے بیٹھے تھے اس کے ہی حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو جا کے اونٹوں کو اٹھایا گیا تو اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور پانچوں وقت نماز ادا کی جاتی۔ آخر یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کے بھرشٹ کرتے ہیں، اور ہمارے دھرم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مورتی پوجنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو صرف پتھر ہے۔ اسی وجہ سے ان فقیروں کو یہاں سے ہٹانا چاہیے۔ راجا نے حضرت خواجہ غریب نواز کو پیغام بھیجایا کہ تم لوگ ماش گوشت کھاتے ہو اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کے بھرشٹ کرتے ہو اور ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، جو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو یہاں اتنے آدمی آتے ہیں، صرف ہمارے ہی پانی پینے سے یہاں کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ صرف ہمارے دھرم کے ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم نے ایسا کیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، لوگ ہمارے پانی لینے پہ پھر اعتراض کریں گے، تم ایسا کرو، جاؤ ایک مشکیزے میں پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت پانی موجود ہو۔ لہٰذا قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، چلو ہم ایک مشکیزے میں پانی بھر لیتے ہیں۔ وہ لوگ اس شرط پہ مان گئے کہ تمہارا جسم پانی میں جانا نہیں چاہیے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تالاب کے پاس گئے اور تالاب کی سیڑھیوں پہ بیٹھے اور مشکیزے کو پانی میں ڈبو دیا۔ وہ مشکیزہ بھر گیا تو آپ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جب وہ مشکیزہ پانی سے باہر آیا تو آنا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آنا ساگر کا پانی مشکیزے میں بند ہو گیا ہے۔ آنا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گٹھریاں لادے ہیں اور اپنے پاپوں کو آنا ساگر میں دھوتے ہیں، اب ہم گناہوں کی گٹھیاں لے کے کہاں جائیں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے آنا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ راجا نے جب یہ خبر سنی تو پریشان ہو گیا۔ راجا نے جب اپنے وزیروں کو بلایا تو سبھی وزیروں نے یہ کہا، یا تو فقیر قابل جادوگر ہے یا تو واقعی میں ہی وہ کوئی قابل فقیر ہے۔ اور وہ لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہو گئے کہ اجمیر کی رونق آنا ساگر کی وجہ سے تھی۔ سبھی لوگ دور دور سے آنا ساگر کو ہی دیکھنے آتے تھے۔ آنا ساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے ہندو دھرم کے پرچار کو بہت بڑا دھکا لگے گا۔ آخر کار طے کیا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے۔ آخر کار وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کی ضرورت کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی تو ہم مان لیں گے۔ آخر کار سبھی مرد اور عورتیں اور بچے مل کر اس فقیر کو چل کر منائیں گے کہ لوگوں کو پریشانی سے بچا لیجئے اور ہم پہ رحم کیجئے۔ ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ لہٰذا سارے لوگ مل کے خواجہ صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمیں ہمارا آنا ساگر لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت قطب الدین نے مشکیزے کو آنا ساگر میں الٹا تو پانی کناروں تک کے آ گیا، اور اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی ہی تاریخی کتاب میں موجود ہے۔ ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس روز 32,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، اور ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ہندو پنڈت اور عام ہندوؤں میں بھی غصے کا طوفان اٹھ چکا تھا۔
वो सोच में पड़ गए थे कि फ़कीर अगर कुछ और दिन यहाँ रुका तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा। लोगों ने राजा से कहा कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने उस मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और कहा उस बाबा से मुकाबला करके जल्द से जल्द उसको हराया जाए। हराने को कहा और उनसे अजमेर को बाहर निकलवाने को भी कहा। रामदेव अपने वक्त का मशहूर पंडित था, जिसकी इल्म काबिलियत की दूर दूर तक के धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही कोई राजा को अच्छी खबर ही सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लगा। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह चुप रहे, मगर जब रामदेव चुप न हुआ और शोर मचाने लगा तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी तरफ एक नज़र उठाई और मुस्कुरा कर कहने लगी, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पे ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। इस निगाह और उनके लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव उनके कदमों में गिर गया और उसने रोते हुए कहा, बाबा जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग ये सब देख रहे थे और देखकर हैरान और परेशान रह गए। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव ख्वाजा साहब गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथों ईमान ला चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है कि जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में पानी की वजह से कई घर कई मकानात बह चुके हैं। दोस्तों, पानी अजमेर शरीफ में भी पहुंच चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ की बाज़ारों में पहुंचने लगा और दरगाह में पहुंचा तो ख्वाजा साहब की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक बड़ी करामत है, जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामातें हैं, जिसने लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।